अथ चतुर्थ अध्याय महर्षि व्यासंक असंतोष। श्री व्यासदेव कहते से ही दीर्घकालीन अधिवेशन रे सम्मिलित होइथिबा मुनि मानक मध्य शौनक थिले विद्या और बयस वृद्ध कुलपति तथा ऋग्वेदी। से सूतंक कथा शुणे तांकु बहु प्रशंसा कले और कहले। श्री शौनक कहले, हे सूत महाभाग, आपण तो हेउछन्ति वक्ता मानक मध्य श्रेष्ठ और बड़ भाग्यवान। भगवान सुखदेव जो भागवत कही से परम पुण्यमयी भागवतर चरित आपण कृपा करी आमको कहतु। यही चर्चा केउं जुगरे केउं स्थान रे एवं काहेकि होइथिला एवं कहार प्रेरणा रे मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन यही संहिता रचना करथिले ताहा दया करी कहतु। व्यासपुत्र सुखदेव हेउछन्ति परम जोगी, समदर्शी और अखंड ब्रह्मदृष्टि संपन्न। से संसार निद्रारु जाग्रत रही थांती एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा ठारे ही संलग्न रहंती। आत्मज्ञान रे मज्जी रहुथिबा से अन्य मानंकु मूढ़ परि देखा जाती। पुओ सन्यास नहीं बन जाइथिबा बेले व्यासदेव तांकु फेराई आनिबाकु तांको पछरे धाइले। सेतेबेले जलरे स्नान करुथिबा स्त्री माने दिगंबर सुखदेवंकु देखि मध्य वस्त्र पिंधिले नाही, अथच वस्त्र पिंधिथिबा व्यासंकु देखि से माने लज्जारे वस्त्र पिंधि पकाइले। एपरी आश्चर्यजनक घटना देखि व्यास सेमानंकु एहार कारण पचारले। सेमाने कहिले, आपणक दृष्टि रे एबे भी स्त्री पुरुष भेद अर्थात द्वैत वृद्धि रहिछि, किंतु आपणक पुत्रंकर रहिछि विशुद्ध ब्रह्म बुद्धि। श्री सुखदेव हेउचन्ति एपरी महान। से तो कुरुजांगल देश रे पहुंची हस्तिनापुर रे पागल मुक जड़ परी विचरण करथिले। सेठार नगरवासी तांकु चिन्हिले किपरि? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित और मौनी सुखदेवंक मध्यरे यही संवाद किपरि आरंभ होइतिला, जहा फल कि यही भागवत संहिता प्रकटित हला। कारण गोटे गाई दुहिबाकू जेतिकी समय लागे, आत्मा श्री सुखदेव तो गृहस्थंक द्वार रे मात्र सेतिकी समय प्रतीक्षा करी सेही गृह को तीर्थरे परिणत कर दियंती। ता छड़ा से सूत महाराज आमे शुणुछु अभिमन्यु नंदन परीक्षित थिले भगवानंकर जणे उत्तम भक्त। तेणु आपण ताहांकर अत्यंत आश्चर्यकर जन्म और कर्मर वृत्तांत मध्य वर्णना करी आमको शुणांतु। से तो थिले पांडव वंशर गौरववर्धनकारी सम्राट। से पुणी केउ कारणरू साम्राज्य लक्ष्मी त्याग करी गंगा तटरे आमरण उपवास करी बसथिले। से थिले जणे वीर युवक। तांकर शत्रु माने मध्य निज निजर मंगल पाई से पाद रखिथिबा पीढ़ा को नमस्कार करिबा पूर्वक तांकु अजस्र धनरत्न भेटी देइथिले। से भला सही दुस्तज जहाँ त्याग करिबा बड़ कष्टकर राजलक्ष्मी तथा निजर प्राण त्याग करदेबाकू काहेकि इच्छा कले? जो मानकर जीवन भगवानकर आश्रित सेमान तो निस्वार्थ भावरे संसार परम कल्याण निमंते तथा जगतर अभ्युदय और समृद्धि निमंते जीवन धारण करती। सेही दृष्टि मध्य परीक्षित अन्य मानकर हित निमंते जीवन धारण करथिले। एपरी अवस्था से काहेकि एभली वैरागी होई देह त्याग करथिले? हे महाराज, केवल वेदवाणी छड़ा अन्य समस्त शास्त्र रे आपण हेउछन्ति पारदर्शी पंडित। तेणु आमे जहाँ सब पचारिलु कृपा करी आमको से सब विषय शुणांतु। श्री सूतमुनि कहले, चलित चतुर्युगीर तृतीय युग द्वापर रे महर्षि पराशरंक द्वारा वसुकन्या सत्यावती गर्भरु भगवानंकर कलावतार रूपे जोगीराज व्यासदेवंकर जन्म होइथिला। दिने सूर्योदय समय रे सरस्वती नदीर पवित्र जल रे स्नानादि सारी गोटे एकांत पवित्र स्थान रे से बसी थांती। से तो निजर गभीर दूरदृष्टि बल रे आगत भविष्यत कथा जानी पारुथिले। निजर सेही विचक्षण दृष्टि बल रे से देखिले कालर प्रबल प्रभाव रे युग धर्मर परिवर्तन देखादेलाणी। काल प्रभाव रे प्रत्येक जुगरे समस्त भौतिक वस्तुर शक्ति लोकमानंकर एपरी दुर्भाग्य देखि मुनीश्वर व्यास निजर ज्ञान संपन्न अमोघ दिव्य दृष्टि रे सबु वर्णाश्रमवासींकर मंगल किपरि हेबो ताहा विचार करबाकू लागिले। से देखिले वेदरे कहा जाइथिबा चातुर्होत्र कर्म लोकंकर हृदय शुद्ध करे। एहाकू दृष्टि रे रखी यज्ञर विस्तार करने निमंते वेद को चारि भाग रे विभक्त करदिले। व्यासदेवंक द्वारा ऋक्, यजु, साम और अथर्व
ଏହି ଚାରି ବେଦର ଉଦ୍ଧାର ପୃଥିବୀକରଣ ହେଲା। ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ପୈଳ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଋକ୍ ବେଦ ସାମ ବେଦ କିପରି ଗାନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରି ସେଥିରେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ଜୈମିନୀ ଓ ଯଜୁର୍ବେଦର ଏକମାତ୍ର ସ୍ନାତକ ହେଲେ ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଅଥର୍ବ ବେଦର ପ୍ରବୀଣ ହେଲେ ଦରୁଣ ନନ୍ଦନ ସୁମନ୍ତୁ ମୁନି। ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ହେଲେ ମୋର ପିତାରୁ ମହର୍ଷଣ। ଏହି ଋଷିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶାଖାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଦମାନେ ବହୁ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ କିମ୍ବା ଆଦୌ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେପରି ବେଦର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦକୁ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ର ଓ ପତିତ ଦ୍ୱିଜାତି ଏହି ତିନି ବର୍ଗ ବେଦର ଶ୍ରବଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥିବାରୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ବିଶେଷ କୃପାପୂର୍ବକ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ। ହେ ଶୌନକାଦି ଋଷିଗଣ, ବ୍ୟାସଦେବ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବକ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ପବିତ୍ର ତଟରେ ଏକାନ୍ତ ବସି ସେ ମନରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଦି ପାଳନ କରି ବେଦ, ଗୁରୁଜନ ଓ ଅଗ୍ନି ଆଦିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛି। ମହାଭାରତ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବେଦର ଅର୍ଥକୁ ଏପରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଦେଇଛି ଯେ ତାହା ପଠନ ଶ୍ରବଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ତଥାପି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ନିରୂପଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ ତାହା ହିଁ ପରମହଂସମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ମୋତେ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଧ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ନିଜ ଭିତରେ ଏପରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରି ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖି ବ୍ୟାସଦେବ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସୁରପୂଜିତ ନାରଦଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्याने चतुर्थ अध्याय।